Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons procéder à la formation à distance du module traitement des éléments multimédia. Le module, Inch'Allah, غادي نشرحه dans une série de petites capsules vidéo. Et donc, la première capsule vidéo, elle va s'intéresser à, déjà, tout d'abord, غادي خصنا نعرفوا la définition du terme multimédia. شنو كنقصدوا le terme multimédia ninja. غادي نتطرقوا la définition du terme pixel. Et غادي نعرفوا la définition d'une image numérique. On va essayer باش نديروا des courtes capsules vidéo اللي غادي باش ما يكونوش طوال باش ما يبرسطوناش في la formation ديالنا ان شاء الله. Pour mieux assimiler le cours. Donc, tout d'abord, que signifie le terme multimédia? Donc, vous allez voir que le terme multimédia, déjà, se compose de deux mots. Donc, c'est un mot composé. Le premier mot, هو multi. اشنو كنقصدو بكلمة multi؟ وغادي نلقاو le deuxième mot اللي هو média. وشنو كنقصدو بكلمة média؟ دونك multi بصفة عامة كنقصدو بها plusieurs أو لا كنقصدو بها متعدد. Et donc multi c'est un élément qui contient plusieurs choses composées. Voilà. Donc نقصدو بها تعدد. Maintenant, on va voir ce que signifie le terme média. خصكم تعرفوا بأنه كلمة média راه جاية من un mot latin اللي هو médium. هذا le terme latin médium اللي هو إلا جينا نقلبوا على la définition ديالو en langue française غادي نلقاوها هي اللي كنقصدوا بها كلمة moyen. Et donc le média في le domaine qui nous concerne غادي نلقاوها هو un moyen de communication et de diffusion et de transmission de l'information. ردوا بالكم هنايا بأنه l'information ici elle est définie comme une matière de données, c'est-à-dire elle peut être sous forme d'un texte, image, audio, son, vidéo, etc. Donc, il agit d'abord de la combinaison des deux termes qui composent le mot multimédia. غادي نخلص لهذا التعريف هذا. Donc, غادي نلقاو بأن le terme multimédia هو واحد لو برودوي أو لا سيرفيس اللي كيجمع ليا un ensemble multiple d'informations diverses. مجموعة من المعلومات المختلفة. يعني c'est un produit اللي غادي يكون فيه plusieurs informations. منين جات كلمة multiple plusieurs informations اللي هي مختلفة النوعية ديالها. يعني ممكن تكون le texte معها l'image معها le son معها le vidéo. Le mélange ديال هاد l'ensemble de types d'informations un seul produit, il va offrir à l'utilisateur la possibilité de les consulter d'une façon interactive. وهذا هو اللي كنقصدو به كلمة multimédia. هذا le produit هذا bien sûr تيكون disponible sous forme numérique sous divers types de supports. Voilà. Et donc هكا غادي نكونوا شرحنا le terme multimédia. D'abord غادي ندوزو l'image numérique et plus précisément le composant principal ديال l'image numérique. اللي هو لو بيكسل. جو بونس كو كاملين سمعنا هاد كلمة بيكسل ومازال ما عرفناش شنو لا ديفينيسيون ديالها. نفس الشيء بالنسبة للبيكسل حتى هو سي ان مو كومبوزي اللي مكون من كلمة بيكس يعني مختصر لكلمة بيكتشر اللي هي الصورة و ال مختصر لكلمة element. Et donc فهنايا غادي الى جمعناهم بجوج غادي نلقاو بان لو بيكسل تنقصدو بها picture element يعني l'élément de l'image وبالضبط le plus petit élément de l'image. Voilà, c'est le plus petit élément constitutif de l'image اللي تيكون souvent sous forme d'un point او لا un carré rectangulaire اللي تيكون على هذا الشكل هذا. ردوا البال بانه راه لو بيكسل واخا تيكون هو لو بلو بوتيت اليمون راه تيكون فيه بزاف ديال لي ديمونسيون. il peut avoir des tailles variables بحال هذا ستيل. donc le pixel هو داك لو بوتي بوين constitutif de l'image. ودابا هنايا احنا تنشوفوا دابا l'ensemble des pixels اللي غادي يصاوبوا لينا une image. هنا دابا c'est une image
كيف ما كنقولوا بيكسيليزي، يعني هذا هو لونسومبل كونستيتوتيف دو ليماج سو فورم دان بيكسل. تندير بيكسل حدا بيكسل ولونسومبل ديالهم تيعطيني هاد ليماج اللي حنا كنشوفو. مي كيفاش داير لو بيكسل في اون فوتو غيال؟ دونك غادي نحاولوا نشوفوا ليماج غيال. الا بغيتو تشوفوا لي بيكسل دون اون ايماج غيال ما عليكم الا تابليكيو على لو زوم. بحال باغ اكزومبل دون لو كا اللي عندنا هنايا احنا خدينا ان اكزومبل دون ايماج et on va essayer de faire un zoom par exemple على لودن ديال لا غازيل اللي هو راه محطوط لكم تماك دون ان كاري روج. الا درتو عليه سي vous avez appliqué un zoom غادي تطيحوا على ان ريزولتا اللي كيشبه لهذا الشكل هذا. فوالا. وهنا كيف ما كتلاحظوا بان الصوره بداو تيبانوا فيه واحد المجموعه ديال لي بوين كاري، هادو هما لي بيكسل في الحقيقه. فوالا. اي دونك احنا عرفنا دابا شنو كنقصدوا بكلمه بيكسل. توجور او نيفو دو ليماج نوميريك غادي نعرفوا شنو كنقصدوا بلا ديفينيسيون دون ايماج. هنا ما كنهضروش على التعريف مي كنهضروا على لي ديمونسيون دو ليماج. عقلوا على la définition de l'image, elle concerne les dimensions de l'image. Donc, on appelle définition le nombre de points, le nombre de pixels constituant une image. يعني la définition d'une image هما دوك لي بيكسل اللي كنا تنشوفوا فاش درنا لو زوم، العدد ديالهم يعني التوتال ديالهم او سان دون ايماج هو اللي غادي يحدد ليا لا ديفينيسيون دون ايماج. يعني بحال سي vous voulez l'ordonnance sous forme d'un tableau matrice. d'ailleurs من هنا منين جات كلمه ليماج ماتريسيال وغادي نعرفوا من بعد شنو كنقصدوا بليماج ماتريسيال. يعني غادي ناخذوا هو لو نومبر دو كولون دو ليماج multiplié par le nombre de lignes. donc voilà un exemple d'une image matricielle. ها هي كاينه في اون ماتريس، ها لو طابلو ديالي. نورمالمون بور يعني باش نعرف هنايا نحدد لا ديفينيسيون ديال هاد ليماج غادي نشوف نورمالمون لي ديمونسيون اللي عندي في لا لارجور et les dimensions اللي عندي في لا hauteur. et donc من هنايا الا بغيت ندير لو كالكول دو لا ديفينيسيون دون ايماج غادي نستعمل لا فورمول الثانيه اللي قدامي. لو كالكول دو نومبر توتال دي بيكسل دون ايماج تلقاه par l'intermédiaire ديال la largeur multipliée par la hauteur. في l'exemple اللي عندنا هنايا غادي الا شدينا نديرو la largeur multipliée par la hauteur غادي ناخذو 10 في 11 et donc غادي تعطيني 110 بيكسل. donc هاد ليماج اللي قبلتكم la définition ديالها est de 110 بيكسل. jusqu'ici la vidéo غادي تكون كابسول نيميرو 1 سالات، وموعدنا ان شاء الله في لا فيديو كابسول 2 ان شاء الله اللي غادي نتعرفوا فيها على لا ريزوليسيون دون ايماج.